Ato karong sa bilis, may batang amatahong, ubos sa palmay daong, kay sa langit mihalin. Gloria en excelsis Deo, en excelsis Deo. Itaas ang himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. O kadaig sayuta, o kadaig di sayuta, sa mga taong may maan. Ang tao, ngunit kating-alin, kung ingon na maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang dumin. Kaya digupok mo sama sa nahitabo sa Libyan, ang yugo na iyang isalong, kung ang karga na iyang ipasan, kung ang garuti sa taog-taog kaniya. Kaya nataro alang kanato ang usa ka bata, ihapat kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmanto sa tanan. Awiti ang Ginoo, gayga ang iyang ngalan. Natawan kita, ug marunubos si Kristo ang Ginoo. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tarang adlaw. Iaso ikat ang himaya, diha sa kanasuran, diha sa tarang katawhan, ang iyang katilahan mga buhay. Natawan kita, ug marunubos si Kristo ang Ginoo. Paglipay manalangit, upat sa biyayuta. Palanuga ang karagatan kung ang nagtulog ini. Maglipay ang kapatagan kung ang dalang mga naa kanila. Kunya, mandokso sa kalipay ang dalang kahon sa kalasanan. Karong adlaw, natawan kita, ug marunubos si Kristo ang Ginoo. Nagdala og kahayag taliwala sa kamignig. Una-una ang kalipay na dala sa usa ka bagong natawong bata diha sa pamilya. Diba? Magmaya ngayon ang pamilya kung naaling bago nga membro kanila. Ang mga walay tulog na gabi, masapawan sa kalipay na dala sa bagong ipanganak. Para ang kanta natin, di ba ba? Nagsilang ka sa mundo ito, nagtutuwa na diba? Maski kung pag-antos ang binikayan, ang binahan, ang mga nagpuli-puli pagbantay, maling daghan na iPads, malipayon sila na nagsakripisyo para sa ilang biniguma, bunga sa ilang pagigumay. Sa samang paagi, ang pag-abot ni Jesus, nagdala og bagong kinabuhi ug katuyuan sa ating mga kinabuhi. Bisan pa sa kaliwala sa kalisdanan ni kalibutan ug kalisdanan sa kinabuhi in general. Ang Dios ana uban kanato, uban bisan sa atong kalisod. Hindi siya nga Dios nga naasa kanyang mayo kayo kanato ug nagtanaw lang, nagsugtol lang sa atong mga kasakitan. Apan siya igsalo kanato din sa kalibutan. Ngayon siyang tao
Maria kanato nga nag-agi og mga tentasyon, mga kalisdanan, maglutos ug pasakit. Ipadayag ni Propeta Isaías ang pag-abot sa usa ka bata nga tawo sa panahon sa kalisod. Usa ka simbolo sa paglaog nga gihuptan pag-ayo sa nakatawhan sa Israel. Ang Ebanghelyo ni San Lucas nagapahimutang sa pagkatao ni Jesus atol sa senso sa Roma o sa panahon sa kagubot o kaguliyang kay nagsikiya man sila o paulit dito sa ilang lapit na natawhan o dito sa asa sila ang ilang pamilya na bikan, di ba? Lain na ito ang mga Romanhon kay Bagdos niya nung travel sila pinaka-kilometro ayon sa Bethlehem tungkol kay ilang tumayon ang sugo sa emperador ang pagbalista dito sa Bethlehem o hapit na siyang manganak apan ilang hindi sa gubang tungkol kay hindi sila mutuman na ay mga silot nga ipahamtang nga wala kita kung hindi kita ito muna COVID vaccine na ay mga sanctions ba nga. So, napugos sila pagkatto. Kini nga mga mensahe sa paglaong, nag-ibitan nga ito sa pagtanaw, sa pagpagbilang ang Jesus, diya sa mga naong sa ating mga kaigsuunan. Isa pa sa kalisod sa realidad na anak kasakit pag yun uban ka nato, na sa atong pagkatao mismo, nagbati akong ginikanan, tama ang kasakit, kakambal na nato kasakit. Sa litig nato ang kasakit yung kalitukanan. Kung dili kita makadikay ni masipag sa ayaw tanong kita sa pag-ikay ni pagtimuha sa atong kaugalingon nga kamudaway din sa kinabuhi. Halo kita kung ato panimutan nga makapundan kita dagan nga mga salapi aron dili kita magproblema. Apan sa kunsa pa nato amping kaagi mga problema ang tumaw. Walay pagtugong sa pagkatao sa anak sa Diyos. Katong mga kalisod, ang Ginoo nga anak kanimo. Manawas ka ang kanimo. Kaliyo inuko ang inyong mga ulo, kaliyo nato ang panalangin sa Diyos. Sa pagpakahimong tao sa anak, ang Diyos kaayo nga walay tinutuban, nagwagtang sa kamigit sa kalibutan, kung sa iyang pagkatao ng manimayaon, nagdanag niining gabi nga balaong nun. Sa inyong mga kamigit, sa inyong mga tautang buhat, huwag tamon untan niya ang inyong mga huwag tamon untan niya o ang inyong mga kasing-kasing banwagan untan niya sa kahayag sa inyong mga maayong buhay. Amen. Kung siya ang inaagi sa anghel, nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa kardero, sa dakong kalipay sa pagkatao niya nga makaluwas. Magtugog unta kaninyo sa inyong iyang kalipay o paghimo kaninyo na magsasangyaw sa iyang maayong balita. Amen. Kung siya nagpakahimong tao, nagtugtong sa mga itanon ngadto sa mga lamiton, magpuno unta kaninyo sa gasa sa iyang kalinaw ug sa maayong kamumuton ug maghimo nga mahaipon kamo sa simbahan na lamiton. Amen. Ug ang panalangin sa mga kagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, kung siya diha kaninyo ug magpabiling hangtod sa kamabuhi. Amen. Nahalad na ang Santos Teresa, nakatamo dala ang hukma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.